बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। 2 दिन दोस्तों लाहौर रहा, बड़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत रही, अहबाब से मिलना था, वीडियो नहीं कर सका, तो आज मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ। आज जो 6 अगस्त 2025 के सितारे हैं, इसमें जो सबसे पहला सबक इस वक्त सितारे दे रहे हैं, इसमें चाँद की, ज़ोहल की, नेपच्यून की और इसके साथ साथ ज़ोहरा की आपस में नहस नज़र हो चुकी है। तो ये सूरत हाल ये बता रही है कि इस वक्त मुल्क में एक बहुत बड़े पैमाने पे धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। जैसा दोस्तों चंद रोज़ पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एस्ट्रोलॉजी का कायदा ये है कि नेपच्यून जब रिवर्स होता है तो वो धोखे और फ्रॉड की तरफ बात लेके जाता है। अब ये जो यहाँ ज़ोहल के साथ नेपच्यून का करान है और इसमें ज़ोहरा अपनी नहस नज़र मिला चुका है, तो आप देखिएगा इसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं चहमगोइयाँ शुरू होंगी, असरात इसके आना शुरू होंगे। और मौजूदा गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुश्किलात में घिरती जाएगी और इमरान खान के मुखालफिन को एक सख्त सबक मिलने की सिमत में बातें आएंगी। सितारे यही बयान कर रहे हैं। आज दोस्तों 6 अगस्त है और आज ज़ायचे में 6 अगस्त 2025 को मरीख ज़ायचे में 29 दर्जे और 37 दकीके पे बुर्ज सुमला में बैठा हुआ है। और मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ज़ायचे में जो भी सितारा ज़म को क्रॉस करके आगे आता है तो नई सूरत हाल सामने आती है। अब आप ये समझिए कि ज़म भी धोखे फ्रॉड की निशानदेही करते हैं और नेपच्यून भी धोखे फ्रॉड की। ज़ायचे में जो 2 जगह पे यूनानी कायदे के तहत धोखे और फ्रॉड की निशानदेही होती है। और मैं आपको एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ये आज के सितारे बयान कर रहे हैं कि ये धोखा और फ्रॉड आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पे है। मतलब ऐसे समझिए कि धोखा और फ्रॉड जो है अब वो सामने आएगा। जैसे हमारे बुज़ुर्ग इशफाक अहमद साहब कह गए थे कि धोखे और फ्रॉड को अपनी जगह से बहुत प्यार होता है, वो जहाँ चलता है वहाँ पहुँचता है। तो अब धोखा और फ्रॉड जो किया गया फार्म 47 की हुकूमत में बनाई गई, अब उनका एंड आ रहा है, ज़वाल की तरफ बातें हैं। ऐसे समझिए कि एस्ट्रोलॉजी कह रही है 6 अगस्त ज़ायचे के मुताबिक शारगान की नहस नज़रात होने में कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने में सिर्फ आज का दिन बाकी है। रात के किसी वक्त में जब 7 अगस्त का टाइम शुरू हो जाएगा तो मरीख अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा और 0 दर्जे पे पहुंचेगा ये 7 अगस्त को बुर्ज मीज़ान में, जहाँ पे ये ज़ोहल को और नेपच्यून को इंतहाई नहस नज़र से नज़र होगा। और इस नज़रात में मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि ये पाकिस्तान के हाल के खाने में नज़रात हैं और ये नहस नज़रात हैं। और मरीख जो है कमज़ोर हो चुका है और मरीख के घर में ज़ोहल बैठा हुआ है जो अपने हबूत की मतलब बुर्ज में पहले दर्जे पर वर्स है, नेपच्यून साथ है। मरीख की जो नहस नज़र नेपच्यून और ज़ोहल के साथ होनी है, जब से मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान बना मेरी कैलकुलेशन में तो ये पहली मरतबा मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में ये नहस नज़र हो रही है, जिसमें नेपच्यून और ज़ोहल बुर्ज हमल में है और बिल्कुल उसके मद्दे मुकाबल 7वें खाने में मरीख पहुँच चुका है। और इंतहाई नाक़िस सूरत हाल है क्योंकि मरीख अपने घर को 7वीं नज़र है और मरीख के अपने घर में ज़ोहल बैठा हुआ है। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मरीख और ज़ोहल दोनों नहस तारे हैं। ज़ायचे में इनको नहस कहा जाता है। ज़ोहल जो है सबसे बड़ा नहस है और मरीख जो है उससे कम दर्जे का नहस है। लेकिन मरीख को जलाद फलक कहा जाता है कि ये ज़ख्म, कत्ल व गारत, इस किस्म की बातें लाते हैं। अब दोस्तों ये जो सूरत हाल है मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि ये अब याद रखिएगा
کہ 7 اگست کو صورتحال نیگیٹو سٹارز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو احباب ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں بہت شوق سے انتظار کرتے ہیں، ان کی میں خدمت میں عرض کرتا چلوں، اب وہ پوچھیں گے کہ کب اس کے ایفیکٹ آئیں گے۔ تو جو میں نے آج تک اسٹرالوجی پہ کام کیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6 قاعدے ہیں، کام کب ہوگا؟ مجھے ابھی تک کوئی 3.5 آتے ہیں۔ تو اس میں جو فارمولہ لگا ہے اس کے مطابق دوستو آپ یہ سمجھیے کہ 7 اگست 2025 سے لے کے آنے والے جو 45 دن ہیں وہ بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ تو جو چیزیں اپیئر ہوں گی وہ آنے والے 45 دن میں ہوں گی دوستو۔ یاد رکھیے گا آج 7 اگست ہے اور آنے والے 45 دن میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ سورج کے ساتھ عطارد بیٹھا ہوا ہے، عطارد یہاں ریورس ہے، تو اس عطارد کو ریورس ہونے کے وجہ سے اس کی جو 7ویں نظر ہے وہ پلوٹو کے ساتھ قائم ہے۔ اب یہ جو عطارد کی اور پلوٹو کی 7ویں نظر ہے برج دلوں میں بیٹھ کے برج اسد تک، یہ جو نحس نظر ہے اس کے بھی بڑے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، لیکن عطارد، پلوٹو، نیپچون اور یورنس یہ زائچے میں انتہائی پازیٹیو نظرات کے حامل ہیں۔ تو یہ جو پازیٹیو نظرات ہوتی ہیں یہ آپ یہ سمجھیے یوں کہ جیسے کوئی دھاگا تھا، وہ دھاگا لپیٹا جا رہا تھا، اب اس میں گانٹھ آ جائے گی۔ اب یا تو گانٹھ آنے کے بعد اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا، یا پھر زیرو مقام سے پھر دوبارہ دھاگا لپیٹنا شروع کیا جائے گا۔ گانٹھ کا کوئی حل نہیں ہے، نہ وہ گانٹھ کھل سکتی ہے نہ وہ وہاں سے نکل سکتی ہے۔ ذائچے کے قوانین کے مطابق یہ عمران خان کے مخالفین کے لیے شدید مشکلات کا وقت ہے، اور آپ کو یہ بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ذائچے میں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو کران ہے زہرہ کا اور مشتری کا، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کیلکولیشن کہتی ہے کہ عدلیہ اسٹرانگ ہوگی اور اس سمت میں باتیں اب آئیں گی۔ تھوڑا انتظار کیجئے، ہماری پریڈکشن اس میں ہم نے بڑا کام کیا ہے، یہ باتیں اسی طرف جائیں گی۔ اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ انشاءاللہ مہربانی کرے گا۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے دوستو کہ جو لوگ اس وقت میں مشتری کی لوح بنوانا چاہتے ہیں وہ ضرور رابطہ کریں۔ یہ جو لوح ہے یہ جب آپ کے پاس ہوگی اور اس کا ورد آپ کریں گے، جیسے جیسے آپ اس کا ورد کریں گے ویسے ویسے ایک خاص روحانی طاقت آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گی، اور آپ جو بھی کام اپنا جائز لے کے کسی بندے کے پاس جائیں گے، آپ نے اسم اعظم پڑھا ہوگا، لوح آپ کے پاس ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ لوح تسخیر کا کام بھی دے گی اور برکت کا کام بھی دے گی۔ اس وقت میں لوح نہ بنوانا یہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے، لیکن پھر میں عرض کرتا چلوں صرف ہمارے وہ احباب لوح بنوائیں جو ورد کر سکیں۔ جو کہیں ہم ورد نہیں کر سکتے ان کو لوح نہیں بنوانی چاہیے، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگلی ویڈیو میں کل انشاءاللہ جب مریخ اپنا برج چینج کر جائے گا تو اس سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔